Итак, Потопа излагает правило о том, что мы все еще продолжаем рассмотрение большого руководства к этапу пути пробуждения через Цонкапы. И здесь мы закончили основную вступительную часть и переходим к основной части. Здесь опять же предварительная часть этой основной части, это описание основ пути. И здесь идет тема описания драгоценности человеческого рождения. Et donc nous continuons l'étude de l'ouvrage de Tsongkhapa, les étapes de la voie vers l'éveil. Donc nous avons terminé l'introduction et là nous avons entamé la partie principale, les étapes de la voie. Et dans cette partie principale, nous étions arrêtés à la première partie qui portait sur le fait à quel point une existence humaine est précieuse, cette existence humaine dotée de liberté et d'attributs. Сначала мы рассмотрели огромное значение драгоценной человеческой жизни, опять же, то есть описание тех преимуществ, которыми мы обладаем, находясь в данное время, то есть находясь в человеческом теле. Et nous avons vu à quel point le fait d'avoir une existence humaine, c'est précieux et quels sont finalement les avantages que présente le fait d'avoir cette renaissance humaine. Но если бы такие преимущества было легко обрести, то эти преимущества не так страшно было бы и утерять, и тогда, следовательно, не было бы такой необходимости пытаться использовать этот шанс, так как это постоянная возможность была бы. Но, к сожалению, это не так. Это тело очень трудно обрести. И здесь было описание того, как это причин, почему человеческое рождение обрести трудно. Et en fait, c'est vrai qu'on a parlé des avantages que présente cette renaissance humaine. Et en fait, s'il était facile d'obtenir une renaissance humaine et facile d'obtenir ces avantages que présente une renaissance humaine, ben à ce moment-là, ça ne serait pas un problème que de perdre tous ces avantages qu'elle nous présente. Or, on a vu que ce n'était pas du tout comme ça. Et pourquoi il était très important, pourquoi il était indispensable d'utiliser cette chance qui est extrêmement rare d'avoir cette renaissance humaine. Et on a vu à quel point c'était difficile d'obtenir cette renaissance humaine. Исходя из того, что у нас действительно стоит на повестке дня, хотя, возможно, тоже надуманная причина. Хотя нам говорят, что планете Земля угрожает перенаселение, то есть людей слишком много, и у нас может возникнуть впечатление, что человеческое тело обрести очень легко. К сожалению, это не совсем так. Нам часто кажется, что те возможности, которыми мы сейчас обладаем, это обычные возможности, и мы ими будем обладать всегда. И это, к сожалению, не так. Хотя людей вроде бы и кажется, что много, но на самом деле, если сравнить их число с числом других существ, людей ничтожно мало. И опять же, среди этих людей далеко не всех можно назвать обладателями драгоценного человеческого рождения. Мы чаще всего все-таки не пользуемся теми возможностями, которые получаем вместе с этим телом. И то, что сейчас у нас есть возможность практиковать, это на самом деле для нас несколько даже необычное состояние. Поэтому мы не знаем, как им воспользоваться зачастую.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle on parle beaucoup du grand nombre d'humains qui peuplent la Terre et à quel point cette surpopulation est importante, et on pourrait croire en entendant tous ces chiffres et que finalement il va y avoir trop un si grand nombre d'êtres humains sur la Terre, et qu'on pourrait se dire finalement il y en a tellement que c'est facile d'obtenir cette renaissance humaine. Mais en fait, c'est pas comme ça. Et malheureusement, c'est pas du tout comme ça. Et il faut vraiment avoir à l'esprit que cette possibilité que l'on a aujourd'hui, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose d'absolument courant et que l'on va pouvoir en jouir tout le temps. C'est pas du tout comme ça. Il faut aussi toujours avoir à l'esprit que par rapport au nombre d'êtres humains qui peuplent cette terre, le nombre d'êtres vivants est immensément plus important que le nombre d'êtres humains qu'il y a sur cette terre, et que comparativement, les humains sont peu par rapport aux autres êtres vivants. Et puis, de plus, il faut aussi avoir à l'esprit qu'il y a parmi tous les êtres humains, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte déjà à quel point cette renaissance humaine est précieuse, et ceux qui se rendent compte de la richesse d'avoir cette renaissance humaine, beaucoup d'entre eux n'utilisent pas les libertés et attributs qui sont donnés avec cette renaissance humaine. Et il ne faut pas oublier que nous avons du coup aujourd'hui la possibilité de pratiquer. Et c'est vrai que cet état est pour nous, des fois, nous semble inhabituel, et finalement on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour bien pratiquer et bien utiliser cette renaissance humaine. И необычность обретения человеческого рождения Нагарджуна, вторя опять же словам Будды, сравнивает с тем, что это так же, как и если бы одноглазая морская черепаха, которая однажды 100 лет всплывает на поверхность моря, попала своей шеей в отверстие ярма, которое носится по волнам, гонимое ветрами во всех направлениях. А то, что обретя это человеческое рождение, мы еще и обрели возможность встретиться с учением и имея возможность практиковать, это подобно тому, что эта черепаха дважды подряд попала в это ярмо. То есть это просто невероятная какая-то удача, невероятное стечение обстоятельств. И теперь, если мы не пользуемся этой возможностью, а используем это тело только лишь для того, чтобы воплощать какие-то обыденные мирские цели, это, как говорится здесь в этих стихах, гораздо глупее того, то мы станем гораздо глупее того, кто выносит блевотину мерзкую в ценном сосуде, каменьями, выложенным золотом. Это на какой странице? 136-я, конец первого стиха. Да. Voilà. Donc, comme on disait, c'est pas une chose anodine que d'avoir cette renaissance humaine si précieuse. Et comme vous vous souvenez, Nagarjuna disait dans la lettre à un ami qu'il nous parlait du fait que avoir une renaissance humaine, c'est comme si une tortue borgne qui nageait au fond de l'océan,
remontait une fois tous les 100 ans et au moment où elle remontait, elle passait sa tête dans un anneau qui flottait à la surface de l'océan et qui était remué par les vagues et puis par les vents. Et donc, mais le fait d'avoir une renaissance humaine, c'est une chose. Par contre, d'avoir accès à l'enseignement et le fait de pouvoir pratiquer, c'est encore une autre chance en plus de cette renaissance humaine. Et en fait, ça ferait comme si cette tortue, cette tortue borgne, 2 fois de suite, elle remontait et elle passait sa tête dans cet anneau d'or. Et donc c'est un incroyable concours de circonstances que d'avoir en premier lieu cette renaissance humaine et en plus d'être en contact avec les enseignements et de pouvoir pratiquer. Et donc, comme on le disait, comme il le dit dans ces vers, c'est si aujourd'hui on ne saisit pas cette chose qui nous est donnée, eh bien on sera aussi stupide, et là je reprends dans le texte, c'est celui qui naît en tant qu'humain de mauvaises actions est bien plus stupide que celui qui utilise une coupe en or sertie de pierres précieuses pour recueillir un jet d'immonde vomissure. И далее по тексту. Чтобы породить в себе совершенное по всем характеристикам желание наделить смыслом свободное положение, нужно обдумать 4 правила. Первое. Et donc, on reprend dans le texte, afin d'éveiller, et par conséquent, afin d'éveiller en vous une volonté remplissant toutes les caractéristiques de remplir de sens cet état de liberté, il faut méditer sur les 4 règles. Первое правило – это необходимость практиковать, ибо все всегда желают счастья и не желают страдания. А достижение счастья и избавление от страданий зависит только от священной дхармы. Имеется в виду настоящее счастье. Не то изменяющееся страдание, которое мы обычно воспринимаем как счастье, а то счастье, которое является неизменным. Ну и даже то страдание переменчивости или изменяющиеся страдания, которые мы воспринимаем как счастье, зачастую также зависит от добрых поступков, которые в конечном счете тоже можно назвать дхармой. Et donc la première de ces règles, c'est dans le texte, et après il y a un commentaire de la Matel. Il est indispensable de pratiquer. En effet, on désire toujours le bonheur et on ne veut pas connaître la souffrance. Et le fait d'atteindre le bonheur et de se débarrasser de la souffrance ne dépend que du saint dharma. Donc là, quand on parle du bonheur, on parle du véritable bonheur, pas de cette souffrance changeante ou temporaire que très souvent on pense être le bonheur. Et c'est vrai que par ailleurs cette souffrance changeante que souvent on pense être le bonheur, elle dépend aussi de des bonnes actions que l'on fait, et en cela elle correspond aussi au dharma. То есть, коротко можно сказать, хочешь счастья, воплощай дхарму. Не хочешь страдать, воплощай дхарму. Et en fait, on peut dire en bref, si tu veux le bonheur, pratique le dharma. Et si tu ne veux pas souffrir, il en va de même, pratique le dharma. Так, второе правило – способность практиковать. Ибо имеешь внешние сопутствующие условия благого друга и внутренние сопутствующие условия благоприятное рождение. То есть у нас есть возможность практиковать. Donc la deuxième des règles, c'est cette capacité de pratiquer.
Et qu'est-ce que ça signifie, cette capacité de pratiquer? Ça veut dire qu'en effet, donc là, vous disposez des conditions nécessaires extérieures, à savoir un ami spirituel, et des conditions nécessaires dites intérieures, à savoir une renaissance favorable. Все мы имеем возможность получать учение Иисус Его Святейшества Далай-ламы, например, ну или подобных учителей. Пусть это будет непосредственно или опосредованно, скажем, сетью интернета или чего-то подобного. И в то же время у нас есть способность это понимать и воплощать на деле, на полученные советы. Et donc on peut tous avoir accès aux enseignements de sa sainteté, le Dalai Lama ou d'autres maîtres. On peut très bien y avoir accès via Internet ou en écoutant des enseignements aussi enregistrés. Et on a cette capacité de comprendre ces enseignements et de les mettre en œuvre. Третье – это необходимость практиковать в этой жизни, то есть именно сейчас. Ибо если не практиковать в этой жизни, именно сейчас, то во многих будущих перерождениях будет весьма трудно обрести благоприятное положение. Et la troisième des règles, c'est de pratiquer dans cette vie-ci, pratiquer maintenant. En effet, si l'on ne pratique pas dans cette vie, il sera très ardu, lors d'innombrables renaissances futures, de retrouver les mêmes conditions favorables, les mêmes conditions propices. Ну да, именно в этой жизни, а это прямо сейчас. Четвертое правило. Необходимость начать практику именно сейчас, прямо в данный момент, ибо смерть непредсказуема. Et la quatrième des règles, c'est qu'il est indispensable de commencer à pratiquer maintenant, immédiatement, car la mort est imprévisible. Из этих 4 правил, третье из этих правил подавляет отвергающую лень, то есть когда думают, буду практиковать дхарму в следующем рождении. А 4 подавляет откладывающую лень, отвергающую лень, откладывающую лень. Когда думают, хотя и нужно практиковать в этой жизни, можно практиковать не в этом, а в следующем году, в следующий месяц или в следующий день. Ну, как мы обычно говорим, начну с понедельника. Худеть или там курить брошу, или сладкое не буду есть, или еще что-то. Ну вот именно потом, как бы, после какого-то события в будущем, а не прямо сейчас. Поэтому эти два можно свести в необходимость практиковать немедленно. И получим тогда 3 правила. Et donc la troisième de ces règles que l'on a énoncées, c'est elle réfrène la paresse, dite la paresse qui rejette. C'est lorsqu'on se dit je vais pratiquer le dharma dans une prochaine vie. Alors que la quatrième règle, elle réprime la paresse que l'on appelle la paresse qui fait remettre à plus tard. Lorsque l'on pense, certes, il faut pratiquer dans cette vie, mais on peut pratiquer l'année prochaine, pas celle-ci, le mois prochain ou demain. C'est un peu cette paresse qui fait remettre à plus tard. C'est comme on se dit, voilà, à partir de lundi, je me mets au régime, je fais du sport, j'arrête de fumer, je mange plus de sucre, etc. Et c'est pour cela que finalement, on peut réduire ces 2 règles, la troisième et la quatrième, à une seule. Parce qu'au final, ça signifie, ça souligne cette nécessité de pratiquer immédiatement. Et donc, si on met ensemble la troisième et la quatrième règle, ben, on n'aura au total que 3 règles. Как видим, с ними, то есть, скорее всего, это с 3-м, 4-м правилом, связано и памятование о смерти. Но во избежание многословия о нем расскажу ниже. Et donc là, on continue dans le texte. Vous remarquerez que cela est lié au fait de se souvenir de la mort. Mais afin d'éviter d'être trop volubile, j'en parlerai plus loin. Если обдумать данную тему с разных сторон, это весьма убеждает. Поэтому размышляйте, как изложено.
Но если вы не способны к столь обширному размышлению, сократите тему до основных положений. Что из себя представляет благоприятное рождение? Его огромное значение для временных и высших целей, трудности его обретения с точки зрения причин и плодов, и потом созерцайте, отбирая все, что подходит из ранее изложенного материала. То есть можно сказать, что вот это как бы краткое описание предыдущей главы и то, как ведем практиковать нам, малоспособным товарищам. Et donc on reprend dans le texte, si l'on réfléchit à cette thématique en l'analysant de divers points de vue, c'est tout à fait convaincant. Mais bon, si vous n'êtes pas à même d'avoir des réflexions aussi étendues, vous pouvez tout à fait les réduire aux idées essentielles suivantes. Premièrement, que signifie une bonne renaissance, une renaissance favorable? Deuxièmement, sa grande signification pour atteindre des buts temporaires et supérieurs, et la difficulté de l'obtenir, cette renaissance favorable, d'un point de vue de la loi de la cause à effet. Et c'est pour cela qu'il faut méditer en choisissant tout ce qui convient parmi les thèmes abordés plus haut. Et comme dit la Matangone, ça, ces 3 points, c'est en fait un bref résumé de ce que nous avons vu précédemment, et c'est aussi un conseil sur la manière dont des êtres comme nous peuvent pratiquer. И теперь, собственно, описание трудностей обретения благоприятного рождения. Et maintenant, on passe à la description, et on reprend dans le texte, donc on va parler de la difficulté d'obtenir une renaissance favorable. Первое – это трудность обретения со стороны причин, то есть с точки зрения трудности воплощения причин благоприятного рождения. Donc le premier point, ça sera la difficulté d'obtenir une renaissance, une bonne renaissance, et la difficulté de l'obtenir du point de vue de la cause. Вообще, для обретения любого счастливого удела необходимо блюсти нравственность и творить какие-либо чистые добрые дела. В особенности же, для обретения полностью благоприятного рождения необходимо взять за основу чистую нравственность, сопровождая ее даянием и прочими параметрами или совершенствами. Соединять с чистыми молитвами, то есть богопожеланиями, и также насадить множество других корней добродетели. Но, как видим, таких причин создают очень мало. Делая вывод из этого, подумайте о трудности обретения плодов общего и особого положения счастливой участи. То есть общее положение – это в целом как бы рождение в благоучасти, а особое – это драгоценное или сверхдрагоценное человеческое рождение, которое наделено возможностью всеми внешними и внутренними факторами для практики. Всеми внешними и внутренними причинами и условиями практики. Et donc, on reprend dans le texte avec un commentaire. Pour obtenir une destinée favorable, quelle qu'elle soit, il est indispensable de respecter l'éthique et de faire de bonnes actions. En particulier, pour obtenir pleinement une renaissance humaine, il est indispensable de la baser sur une conduite éthique, l'accompagner d'offrandes et de prières pures. Et également de planter de nombreuses autres graines de bonnes actions. Mais comme vous le voyez, on crée très peu de telles causes. Tirant conclusion de cela, réfléchissez à la difficulté d'en tirer les fruits, c'est-à-dire d'en obtenir les effets, et d'obtenir les effets d'une destinée dans une situation ordinaire, qui est une naissance simple dans une destinée favorable ou supérieure, c'est-à-dire ayant tous les facteurs intérieurs et extérieurs qui permettent la pratique.
и трудность обретения со стороны плодов. Подумайте о неродственных нам по положению существах, дурной участи, ведь они крайне отдалены даже от простого счастливого дела. Подумайте о родственных существах счастливой участи. Для них это особое благоприятное положение еще более редко, чем для первых счастливой участи. То есть из дурной участи попасть в счастливую относительно легче, чем внутри счастливой участи попасть в число тех, кто может практиковать дхарму. Сейчас, подожди, еще раз, пожалуйста. Из дурной участи гораздо легче попасть в счастливую участь, чем внутри счастливой участи, уже находясь внутри счастливой участи, попасть из просто этой счастливой участи в ограниченное число, в закрытый клуб тех, кто может практиковать дхарму. Et donc maintenant, il s'agit de la difficulté de l'obtenir, cette renaissance favorable d'un point de vue de l'effet. Donc réfléchissez au nombre d'êtres qui se trouvent dans des destinées inférieures, défavorables, avec lesquelles nous n'avons aucun lien. Ils se trouvent très éloignés même de la plus ordinaire destinée favorable. Et réfléchissez ensuite aux êtres auxquels nous sommes liés et qui se trouvent dans des destinées favorables. C'est un état particulièrement heureux qui est encore plus rare que ceux qui ont une destinée favorable. Et en fait, c'est ce que dit Lama Tengon, il est plus facile de passer d'une renaissance défavorable à une renaissance favorable que de passer du groupe, si vous voulez, des personnes qui ont une renaissance favorable et d'avoir une renaissance favorable qui vous permettra d'appartenir au petit nombre de ceux qui peuvent pratiquer le dharma. Благой друг Дола, Гишей Дола, очень усердствуя в этом размышлении, говорил, что оно ведет за собой всю остальную дхарму. Так и есть, поэтому усердствуйте. То есть благодаря этому размышлению мы приводим свой ум в такое состояние, что мы начинаем испытывать внутреннюю необходимость в практике. И таким образом как бы воплощаем всю остальную дхарму. И получается, что первое размышление потянуло за собой, как иголка, нитку, всю остальную практику дхармы. Et donc le maître de Nepal disait qu'une pratique concentrée et sérieuse des instructions sur la vie humaine, disponible et qualifiée, peut entraîner à sa suite toutes les autres pratiques du dharma. Et c'est ainsi, et c'est pour cela que vous devez maintenir vos efforts. En fait, grâce à cette pensée, qu'est-ce que ça nous amène à l'esprit? C'est que il faut se dire qu'on peut atteindre cet état lorsque l'on va ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ce sentiment où on va avoir l'impression qu'il nous est indispensable de pratiquer, qu'on ne peut pas ne pas pratiquer le dharma. Et en fait, d'arriver à cet état où pratiquer le dharma devient indispensable, ça commence avec juste une pensée toute simple sur laquelle on va se concentrer et qui va se développer jusqu'à avoir cette sensation du fait que ça nous est indispensable de pratiquer. Иногда бывает так, что нить, вот получается, не может проткнуть ткань. Для того, чтобы проткнуть ткань, необходима игла. Также и остальная практика часто не может начать воплощаться, так как нам мешает толстый слой лени. И эту лень может проткнуть как раз игла вот этого размышления о
ценности и труднонаходимости и легкой как бы, разрушимости драгоценного человеческого рождения. Et parfois, en fait, avec un seul fil, on peut pas passer le fil au travers d'un tissu. Il nous faut une aiguille pour pouvoir transpercer le tissu avec un fil. Et en fait, cette aiguille, c'est cette pensée, cette réflexion que l'on peut avoir, que l'on doit avoir sur le fait que cette renaissance, cette précieuse renaissance humaine, elle est tellement difficile à obtenir qu'il faut commencer à pratiquer maintenant. Et c'est en s'accrochant à cette pensée, finalement cette pensée, elle peut être comme l'aiguille qui va nous permettre de transpercer le tissu. Cette pensée sera comme l'aiguille qui va nous permettre de pratiquer et de transpercer cette espèce de masse, de paresse qui nous entoure et qui nous empêche de nous adonner à la pratique. Итак, собственно, как же следует наделять смыслом это благое человеческое рождение? Второй пункт это у нас, это и есть собственная методика наделения благоприятного рождения смыслом. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on peut donner du sens et comment on peut tirer avantage de cette existence, cette bonne renaissance humaine que nous avons. Et on va passer au chapitre suivant, qui est en fait la méthode qui va nous permettre de tirer pleinement avantage d'une existence dotée de liberté et d'attributs. И здесь два отдела. Первое – это ясное объяснение общего порядка пути, и второе – это сама методика наделения смыслом благоприятного рождения. Donc, ici, il va y avoir deux parties. La première partie, ça va être une présentation générale, une explication claire de la voie. Et la deuxième partie, ça va être la méthode qui va nous permettre de donner du sens à cette renaissance humaine que nous avons, qui est si précieuse. Так, первое – это ясное объяснение общего порядка пути. Здесь два параграфа. Первый параграф – каким образом путь трех личностей заключает в себе все слово Будды. И второй параграф – это разъяснение, почему учеников следует вести по этапам трех личностей постепенно. Et donc ici, dans cette partie qui est l'explication, la présentation claire et générale de la voie, il va y avoir deux paragraphes. La première, c'est de quelle façon c'est comment toutes les écritures sont incluses dans les chemins des trois types de personnes. Et le deuxième paragraphe, c'est l'explication pourquoi il faut amener les trois types de personnes graduellement et les amener à emprunter les différentes étapes de la voie. Первый параграф. Каким образом путь трех личностей заключает в себе все слово? Сначала Будда породил в себе устремленность к пробуждению, то есть породил бодхичитту. Затем накапливал собрание заслуг и прозрений, то есть два вида собраний, можно назвать их опять же заслуг и мудрости. И, наконец, полностью пробудился. Все это он совершал исключительно ради блага существ. Поэтому и вся проповеданная или изложенная им дхарма осуществляет только благо существ. При этом две цели существ, то есть подлежат осуществлению временное, это высокое рождение, и высшее, это подлинное благо. То есть
nirvana. Donc, on va prendre le premier paragraphe, c'est comment toutes les écritures sont incluses dans les chemins des trois types de personnes. Donc, au début, le Bouddha a éveillé en lui ce souhait, ce profond désir d'atteindre l'éveil, et ensuite, il a commencé à accumuler toutes les... il a commencé à accumuler toutes les bonnes actions, et ensuite il est arrivé à l'éveil. Et tout cela, il l'a fait exclusivement pour le bien de tous les êtres. Et c'est pour cela que tout le dharma qu'il a pu enseigner se réalise que pour le bien de tous les êtres. Et en cela, les deux objectifs des êtres vont pouvoir se réaliser. Tout d'abord, le premier objectif qui va être temporaire et qui va être le fait d'obtenir une bonne renaissance, et le deuxième qui va être d'obtenir le véritable bien-être qui signifie le nirvana. Все изложенное Буддой в связи с осуществлением высокого рождения, обретением высокого рождения, составляет дхарму действительно низшей личности или дхарму, разделяемую с низшей личностью. То есть дхарму общую с низшей личностью. Тут есть некоторые практики, которые только для низшей личности, и они не нужны для высшей. Но в целом все-таки эта часть также нужна и высшей личности, поэтому эту часть пути высшей личности мы называем частью пути общей с малой личностью. Рождение с низшей личностью, поскольку особая низшая личность, то есть среди низших личностей, если мы выделим малую, среднюю и малую великую, то это как раз особая низшая личность, это малая великая. И эта особая низшая личность не слишком благоустраивает эту жизнь, то есть она как бы отвернулась в своих целях, в своих стремлениях от целей этой жизни, а заботится о райском благополучии, либо же о хорошем благосостоянии в будущем рождении, то есть после смерти, и предается созиданию его причин, то есть до благого рождения. Здесь вы снова перешли на... А я тут все время что-то говорю по тексту. Et donc, en fait, tout ce qui a été enseigné par le Bouddha est en lien avec le fait d'obtenir une renaissance humaine supérieure et est en fait contenu dans le Dharma qui est effectif pour un être de capacité inférieure, ou bien plus précisément le Dharma qui est commun aux êtres de capacité spirituelle inférieure et aux êtres d'autres capacités spirituelles supérieures, puisqu'en fait ce chemin il va être commun aux êtres de capacité inférieure ainsi qu'aux autres, puisqu'ils vont devoir passer par ce chemin-là pour aller plus loin. Et compte tenu du fait qu'un être de capacité spirituelle inférieure spéciale, il n'est pas tellement attiré par cette vie qu'il a
aujourd'hui, mais ce qui l'intéresse, c'est la vie suivante, et c'est comment faire en sorte que après la mort, il ait une bonne renaissance, et c'est ce qui finalement c'est ce qui devient l'objectif de sa concentration. Так, в «Следующей на пути», то есть в коренном тексте нашего Ламрима, от Тиши сказано: «Тот, кто достойными средствами заботится лишь о собственном сансарном счастье, известен как низшая личность». Et c'est ainsi, c'est ce qu'on retrouve dans notre texte Racine, qui est la lampe de la voie vers l'éveil d'Atisha, lorsqu'il est écrit: ceux qui ne recherchent de toutes les façons possibles que les seuls bonheurs de l'existence cyclique doivent être reconnus comme d'envergure initiale. Ce sont ces êtres d'envergure spirituelle initiale ou de capacité inférieure. On trouve les différents termes. Подлинное благо двояко. То есть, можно сказать, нирвана двояко. Свобода, простое освобождение от сансары и состояние всеведения. То есть, первое это нирвана шаваков и пратикабут, а второе это, можно сказать, безостаточная нирвана совершенная Будда. Donc le véritable bonheur, il peut être il peut être de deux sortes. Donc il va y avoir la liberté qui va être d'un côté une simple libération du samsara, et d'un autre côté ça va être l'omniscience, cet état d'omniscience. Donc ici, le premier, ça va être le nirvana que vont atteindre les Shravaka et les Pratyeka-Buddha, et le deuxième, c'est le nirvana qui va permettre d'atteindre l'état de bouddhéité. Все изреченное Буддой для колесниц Шравак и Пратикабут составляет дхарму действительной или действительной средней личности, или дхарму, разделяемую со средней личностью, то есть отрезок пути общий со средней личностью. Поскольку средняя личность, разочаровавшись всем обусловленным существованием, то есть сансарой, ставит целью освобождения из сансары и прибегает к 3 практикам пути как средство для этого. 3 практики. Et donc tout l'enseignement du Bouddha pour les Shravaka et les Pratyeka-Buddha, en fait, ça représente le Dharma qui correspond aux êtres d'envergure spirituelle moyenne. Ou bien, en fait, c'est ce que les êtres, et c'est ce que les êtres d'envergure spirituelle, oui, c'est ça. Et c'est ce que partagent les êtres d'envergure spirituelle moyenne. Et ceci parce que les êtres d'envergure spirituelle moyenne, ce sont ceux qui ont compris et que finalement l'existence, ou cette existence que l'on connaît, cette existence cyclique, ils sont profondément déçus par cette existence, et pour eux, le but que les êtres d'envergure spirituelle moyenne se fixent, c'est de se libérer du samsara. Et c'est pour cela pour arriver à se libérer du samsara, ils font appel aux 3 pratiques, et
et on recourt à tout ce qui est possible pour mettre en œuvre ces trois pratiques. Ведь в Святочном пути, все в том же Бодхимарга Прадипа, тише сказано: кто разочарованный отвернулся от сансарного счастья и отбросил дурные деяния, кто заботится лишь о собственном покое, того называют средней личностью. Et ici on revient dans ce qui est dit dans la lampe de la voie vers l'éveil. Ceux qui, se détournant des plaisirs mondains et se gardant des actions destructrices, recherchent la paix pour eux seuls, sont qualifiés d'êtres de capacité moyenne. Джово, так в другом тексте, говорит о светильнике кратко изложенном Дхармы, это, по-моему, Джуджудоме. Пробуждение осуществляют на покое сокровенной мантрой и парамит, так сказал учитель Будда. Поэтому я здесь стих опишу. Это уже к великой личности относится. Я не успела подумать. Et donc, Jovo dit dans la lampe dans laquelle on décrit brièvement la pratique que l'éveil est réalisé sur la base de des précieux mantras et des paramitas, et ainsi que l'a dit le maître Bouddha, et c'est pour cela que je vais ici les décrire. Согласно сказанному, средств осуществления всеведения, то есть достижения пробуждения, два. Великая колесница сокровенной мантры и великая колесница парамит. Et donc, en accord avec ce qui a été dit, il y a deux manières de réaliser, d'atteindre l'éveil. Il y a le grand cycle du précieux mantra et le grand cycle de la paramita. Эти две, то есть мантраяна и парамитаяна, составляют дхарму высшей личности, ибо высшая личность, движимая великим состраданием, ставит целью достижения состояния Будды ради прекращения всех страданий существ и практикует 6 парамит, то есть даяние, нравственность, терпение, усердие, сосредоточение и мудрость, и 2 ступени, то есть стадию зарождения, стадию завершения и так далее. Et ces deux-là, c'est-à-dire le mantrayana et le paramitayana, ils font partie du dharma des êtres de capacité spirituelle supérieure. En fait, parce que les êtres de capacité spirituelle supérieure, ils sont leur moteur et la grande compassion, et le but qu'ils veulent atteindre, ils veulent atteindre l'éveil, la bouddhéité, afin de faire cesser les souffrances de tous les êtres. Et afin d'atteindre cela, ils pratiquent les 6 paramitas qui sont la générosité, la conduite éthique, la patience, l'effort enthousiaste, la concentration méditative et la sagesse, ainsi que les 2 phases, la phase d'initiation et d'accomplissement, etc. Ведь в Светочном пути в Бодхимарга Прадипе говорится: кто всецело искренне желает покончить со всеми страданиями других, мучительно их ощущая как свои, тот личность высшая. Et
ainsi que il est dit dans la lampe de la voie vers l'éveil d'Atisha, ceux qui, partant de leur propre souffrance, veulent sincèrement mettre un terme définitif à toute la souffrance d'autrui, ces êtres-là sont supérieurs. И ниже сказано, что средством осуществления этой личностью пробуждения являются и параметры, и мантра. Et plus bas, il est dit que la manière dont cette catégorie d'êtres atteignent l'éveil, eh bien, c'est grâce au paramita et au mantra. То есть, если вот мы возьмем все слово Будды, изучим его и станем как бы разбирать его по предложениям, иногда по словам, там мы увидим какие-то наставления, которые ставят своей целью достижение благого рождения. Увидим какие-то наставления, которые предназначены для того, чтобы полностью отвернувшись от сансары, обрести состояние нирваны. И увидим, опять же, и другие наставления, как достичь всеведения. Зачастую эти наставления могут находиться внутри одной сутры. Иногда это может быть изменен порядок. Иногда просто все перемешано. Но всегда за этим стоит какая-то необходимость. Но тем не менее, если мы разберем эти слова по вот этим целям, то таким образом мы как бы разобьем все слово Будды на учение для малой личности, либо же учение общее с малой личностью, на учение средней личности или учение общее со средней личностью. И то, что у нас в остатке получится, это учение для высшей личности, скорее всего. Таким образом, получается, что все слово Будды либо же охватывает и, в свою очередь, также охватывается путями трех личностей. Взаимное охватывание. Et en fait, c'est vrai que si l'on prend toute la parole de Bouddha et que on l'étudie soit mot par mot ou phrase après phrase, eh bien, dans toutes les instructions qui sont données par la parole de Bouddha, on va avoir soit à un moment donné des instructions qui nous permettront d'atteindre l'objectif d'avoir une bonne renaissance, ou bien d'autres instructions qui nous permettront de nous sortir de cette existence cyclique du samsara et d'atteindre le nirvana, ou encore d'autres instructions, qui nous permettront d'atteindre la bouddhéité ou l'éveil. Et ceci, ces instructions, ces conseils, on va les trouver soit dans un sutra, soit parfois ça va être tout mélangé. En fait, les trois niveaux d'instruction seront tous mis ensemble, et puis ce ne sera pas forcément facile de voir tout de suite à quoi ça correspond, mais il y aura toujours une raison pourquoi ça a été formulé de la sorte. Et si l'on étudie les paroles de Bouddha, eh bien, on pourra toujours arriver à diviser ces enseignements. Donc, on aura les enseignements qui seront propres pour les êtres d'envergure spirituelle initiale ou inférieure. Après, il y aura les enseignements qui seront communs avec les êtres d'envergure spirituelle moyenne, et après, les enseignements qui seront communs pour les êtres d'envergure spirituelle supérieure. Et en fait, toute la parole de Bouddha, finalement, elle comprend
en elle les chemins qui sont propres pour les trois types de personnalités. Так, это обозначение трех личностей сходно по смыслу с описанием собрания установленного. Et donc cette description des trois types de personnalités, il correspond de par son sens avec la description que l'on trouve dans le recueil de ce qui a été présenté. Многие слышали, что в буддизме принимаются обеты. Donc, beaucoup d'entre vous ont entendu le fait que dans le bouddhisme, on prend des vœux. И, опять же, многие не обращали внимания, либо же не замечали, наверное, что является ли что-то истинным обетом или не является им, зависит от наличия или отсутствия отречения. Et peut-être n'avez-vous pas fait attention au fait que comment est-ce que, en fait, que le fait qu'un vœu soit sincère ou pas, ça va dépendre du fait du renoncement. Est-ce qu'il y a un véritable renoncement ou pas? Кейдукче, по-моему, это в Тудэ-Чидоре, уборка в учении Муни, учение Будды, учение Муни. Вот эти такие, примерно так говорит, что если даже человек принимает, скажем, монашеские обеты, но в тот момент, когда он принимал, у него не было еще отречения, тогда он как бы заложил все эти причины. И вот эти причины, они переродятся в настоящий обет только в тот момент, когда в потоке ума этого человека разовьется истинное отречение. С ним не все, правда, согласны, но в целом, вообще-то, так, это так. Et Kedubje disait dans l'enseignement de Bouddha que, en fait, si quelqu'un prend même les vœux monastiques, hein, les vœux de moine, eh bien, монашеские обеты. Если человек принимает монашеские обеты, да? Ну, в целом, наверное, любые обеты, даже обеты Упасаки. Обеты. Любые обеты, да? Даже обеты мирянин. Там вроде бы тоже необходимо все-таки отречение. Хотя, с другой стороны, да. Для любых обетов, да? Ну, в целом так для всех. En fait, si quelqu'un prend des vœux, que ce soit des vœux de moine ou des vœux d'Upasak, si c'est une personne laïque qui prend des vœux, ce qui est important, c'est la présence d'un véritable renoncement ou pas. Donc si il n'y a pas le renoncement, à ce moment-là, les causes ne seront pas véritablement existantes et ces vœux ne seront pas véritables, dans le sens que ce n'est que lorsque le renoncement entrera dans le flux de conscience
de cette personne qui aura pris des vœux de moine ou des vœux de personnes laïques, tout ça, ce n'est qu'au moment où elle ressentira véritablement le renoncement que ces vœux deviendront véritables. Alors, comme disait la Madeleine, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça, mais force est de constater que c'est quand même assez juste. Так, поэтому в собрании установлено у нас говорится. К тому же существует три типа индивидов. Первые – это обладающие подлинным нравственным обязательством, то есть, например, отказ от совершения 10 недобродетелей, которое не является обетом, но и не является, как бы, тут дословно, совсем не обетом. То есть, как здесь не является обетом, но и не обетом. Не то чтобы это совсем не обет. Он почти что обет, но не совсем обет. Не совсем. И обладающий подлинным нравственным обязательством, это... Например, отказ от 10 недобродетелей, от совершения 10 недобродетелей. Et donc, là, on décrit dans ce recueil qu'il existe trois types d'individus. Donc, premièrement, ce sont ceux qui ont pris des engagements éthiques véritables, mais ces engagements, comme par exemple, ils ont décidé de ne pas commettre les 10 mauvaises actions, mais ceci, quelque part, ce n'est pas complètement un vœu, mais ce n'est pas complètement le fait de ne pas être un vœu. Donc on est quelque part entre le fait d'avoir pris un vœu total et de ne pas avoir pris pas de vœu. То есть это, в принципе, могут быть и монахи, и миряне. Но так как, принимая обет или монаха, или мирянина, они все-таки не обладают отречением от сансары, то и их, как бы, эти обеты, они не то чтобы были совсем не обетами, но и полноценными обетами также не являются. И практика их не является тем, что разрушает сансару. Их практика – это то, что созидает, пусть удобную, приятную, но все же сансару. Созидает удобную. Пусть удобную или даже приятную, но все-таки сансару. Et en fait, en prenant, que ce soit là des moines ou des personnes laïques, lorsqu'ils font, et quand ils font ce vœu, ils n'ont pas encore, donc cette première catégorie d'individus, ils n'ont pas encore dans leur flux de conscience, ce renoncement véritablement sincère du samsara. Donc c'est pour ça que c'est un vœu, mais c'est pas complètement un vœu, mais c'est quand même un début de vœu quelque part. Donc c'est pas un vœu total, si vous voulez, parce qu'en fait, cette pratique que ce type d'individu va faire, cette pratique, elle va pas les amener à complètement renoncer au samsara. Cette pratique, ça va être, elle va s'inscrire dans une perception que le samsara reste quand même quelque chose de tout à fait agréable.
Второе, или второй вид индивидуумов, это обладающие истинно принятым обетом нравственности Шраваки. Donc le deuxième type d'individus, ce sont ceux qui ont véritablement pris des vœux et qui portent ces vœux des Shravaki, des Shravaka. То есть здесь обет опирается на полное отречение от сансары. Et ici, quelle est la base des vœux qu'ont pris ces individus? C'est la base de ces vœux, c'est un véritable et total renoncement du samsara. То есть первым не нравится дурная участь, но нравится благая участь. Вторым не нравится вообще вся сансара, независимо от того, благая это участь или дурная, им это одинаково не нравится. Donc en fait la différence, les premiers, ils ne veulent pas de mauvaise renaissance, mais ils préféreraient avoir une bonne renaissance, alors que les deuxièmes, ça leur est complètement égal quel type de renaissance, ils n'en veulent pas du tout, ils n'en veulent aucune, bonne ou mauvaise. И третье – это обладающие истинно принятым обетом нравственности бодхисаттвы. Et les troisièmes types d'individus, ce sont ceux qui portent en eux ce vœu qui a été véritablement pris des bodhisattvas. То есть первым не нравится только дурная участь, вторым не нравится все, третьим не нравится все не только для себя, но и для других. То есть идет как бы постепенный рост. Et donc, ici, on a toujours cette graduation. Les premiers, ils ne veulent pas de mauvaise renaissance. Les deuxièmes, ils ne veulent pas ils veulent sortir de ce cycle du samsara. Et les troisièmes, ils ne veulent pas ils veulent se sortir du cycle de samsara, mais pas seulement eux-mêmes. Ils veulent que tous les êtres puissent aussi se sortir de ce cycle. Из них первые – это низшие личности, вторые – средние, а третьи – высшие. Et parmi ces trois types d'individus, donc les premiers, ce sont les initiaux ou inférieurs, les seconds, ce sont les moyens, et les troisièmes, ce sont les supérieurs. Есть и много других способов определения низшей, средней и высшей личностей. И учитель Васубанду в толковании сокровищницы, автокомментарий на Абхидхарму, Абхидхарма-кошу, дает характеристику трех личностей, подобной той, что дана в Светочином пути Бодхимарга-Прадипе. Et en fait, on retrouve ces définitions des trois types de personnalités et de capacité d'envergure initiale, intermédiaire et supérieure. On le trouve, il y a beaucoup d'autres descriptions. Le maître Vasubandhu, il donne ces caractéristiques dans la Abhidharma-koša. Dans un recueil appelé Abhidharma-koša. Et puis on retrouve un peu ces mêmes descriptions dans la langue de la voix sur l'éveil. Конечно, если по хронологии судить, то есть Абхидхарма-коша было написано раньше, поэтому можно сказать, что в Бодхимарга-Прадипе говорится так же, как в Абхидхарма-коше. Светочином пути он был написан позже, чем Абхидхарма-коша. Et donc, это как его Абхидхарма-коша в Рите, по-моему,
есть комментарий на Абидар Макош. Васубандху жил раньше, чем Атиша, поэтому можно сказать, что Атиша говорил так же, как Васубандху. Non, pas du tout. Et en fait, Vasubandhu a vécu avant Atisha, donc finalement les commentaires, cette description, elle a d'abord été, on l'a retrouvée dans le commentaire de Vasubandhu et après dans celui d'Atisha, sur la voie vers l'éveil. Но так как для нас вот, при изучении Лаврима коренным, как бы близким для нас текстом является все-таки «Светочные пути» Атиши, поэтому мы здесь и говорим, что так, то есть исходим из того, что мы «Светочные пути» знаем, а Абидар Макошу мы пока не знаем. И вот скажем, что Абидар Макошу говорит вот так же, как у нас. Et donc, en fait, c'est que nous, notre texte racine pour le Lamrim, c'est la langue de la voie vers l'éveil d'Atisha. Donc, on peut se dire, ce texte-là, on le connaît même s'il est plus récent et s'il se base sur le texte de Vasubandhu. Mais chronologiquement, c'est le texte de Vasubandhu que nous ne connaissons pas encore qui finalement a inspiré Atisha et la langue de la voie vers l'éveil. И это у нас получается... Но существует два типа низшей личности. Та, которая старается ради этой жизни, и та, которая старается для следующей жизни. Но здесь вторая, это прибегающая к безошибочным средствам осуществления высокого рождения. Et il existe deux types d'êtres d'envergure spirituelle initiale. Il y a ceux qui font des efforts pour cette vie-ci, cette vie actuelle, et ceux qui font des efforts pour la vie suivante. Et ici, la deuxième, c'est-à-dire le deuxième type de personnalité, donc ceux qui font des efforts pour la vie suivante, ils font appel à des moyens qui leur permettent sans faute d'arriver à avoir une bonne renaissance.